Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. So today I want to presentation, and we are from 4 groups. There are 4 members. The first Effendi, the second Juwairia, and the third it's me, and the last Umus Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you lots, honorable to my lecture. Thank you lots because I have occasion time to explain about this material. The first, our material is about kinship system. We know that about the kinship uh, system, they are definition and type of kinship system. And today I will explain about definition of kinship. Kinship is the most universal and the basic of all human relationship, and it's based on the tie of blood, marriage, or adoption. Yeah. There are two basic kinds of kinship ties. The first is based on blood, that trace descent. And the second is based on marriage, adoption, or other connection. This is connection of definition of kinship. So, some sociologists and anthropologists have argued that kinship goes beyond family ties and even involves social bonds. And they are the deepened definition about the kinship. The kinship is a system of social organization based on real or positive family ties, including Encyclopedia Britannica. But in sociology, kinship involves more than family ties, according to Sociology Group. Kinship can involve organization between two people unrelated by lineage or marriage, according to David Murray Sonager. There are definition kinship from David Murray Sonager. And then this is the kinship types. Sociology and anthropologists debate as what two types of kinship exist. Most of social scientists agree that kinship is based on two broad areas. The first, birth and marriage. This is three types of kinship. Yeah. The first is consanguineal. Yeah. This kinship is based on blood or birth. Yeah. For example, family, sister, and brother, and the others. And the second, affinal. This kinship is based on marriage, right, between husband and wife. This is the affinal. And the last, social. So Sonager argued that not all kinship derive from blood. Yeah. That's about the marriage, and then from blood. This is the mix from blood and marriage. Okay. The most important about the kinship system is to person and community well-being. Alright, because different society to define kinship different. So about this kinship system, it's really important for us to understand it as good as possible, because we always hear about the correlation or connection about this material in our activity. Okay, that's all what I can explain this term. I beg your pardon and pardon me. And the last I say is Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Juwairia.
we are from the four group, and I, a second speaker from this group, talk about color terminology. Apa itu color terminology? Yang biasa kita sebut pengkodean. What is mean? Apa maksudnya? Kita langsung bahas ke example-nya. Color terminology. Warna putih dan warna hitam itu identik dengan putih sesuatu yang baik, sedangkan hitam identik dengan sesuatu yang jahat dan buruk. Another example, warna lainnya misalkan merah dan juga hijau. Merah itu identik dengan panas, sedangkan hijau identik dengan hawa yang sejuk dan tenang. So, apa hubungannya color terminology sama language and cultures? Okay, let's I explain it. Jenis-jenis warna dan juga macamnya, dan juga warna turunan itu tentu so many di dunia ini. Jadi, tapi di setiap daerah ada warna yang berbeda. Maksudnya, bahasa warna atau jenis warna yang ada di kota lebih banyak daripada jenis bahasa warna yang ada di desa. Loh, kok bisa gitu? Contohnya, warna merah di desa hanya mengenal warna merah, merah tua, merah muda, merah cabai, hanya terbatas bahasa warna segitu. Sedangkan di kota, orang-orang kota itu lebih banyak mengenal jenis dan juga nama-nama warna. Kita contohkan lagi, misalkan warna merah yang ada di kota. Orang-orang kota mengenal warna merah mulai dari warna merah, merah tua, magenta, marun, ruby, coral, rose red, red velvet. Nah, itu adalah warna merah di kota. Orang-orang lebih mengenal banyak nama warna. Sedangkan orang-orang di desa lebih sedikit mengetahui nama warna dan juga jenis-jenis warna. Contohnya seperti tadi itu warna merah. So, itu adalah color terminology yang berhubungan dengan culture dan juga language. Sampai di sini bisa difahami. I think this is for me. Hello everyone, I'm Nurul Zema, and today I want to explain about taboo. What is taboo? According to Wardak, taboo is the prohibition or avoidance in any society of behavior believed to be harmful to its members in that it would cause them anxiety, embarrassment, or shame. Jadi di sini taboo itu merupakan social prohibition, di mana kata taboo ini merupakan kata yang dilarang karena tidak baik diucapkan, tidak bagus diucapkan, dan tidak sopan untuk diucapkan, dan terdengar kata yang sangat kasar dan menyebabkan seperti memalukan jika kita ucapkan. Types of taboo words. Number 1, obscenity. Ini artinya cabul. These are vulgar words for sexual body parts, sexual act, excrement. Example, cook, shit, and fuck. Jadi kata ini merupakan kata yang sangat vulgar bagi bagian tubuh seksual, tindakan seksual, dan terdengar sangat kotor. Contohnya cook bisa kita lihat sendiri dalam kamus, dan shit ini review tubuh. Fuck kata yang paling sering saya dengar di beberapa kesempatan. And the second, slurs merupakan tipe yang mengacu pada etika. These are insulting words about someone's nationality or race. Contohnya cake, wop, and nigger.
Cake ini seperti kata Yahudi, wop ini dungu atau bodoh, a nigger, color of skin seperti mengacu pada ras. Why do people use taboo words? Beberapa alasan seseorang menggunakan kata taboo. When it's not socially acceptable to use a word in everyday situation, the word becomes more powerful. Jadi, ketika menggunakan sebuah kata dalam situasi sehari-hari tidak dapat diterima secara sosial ataupun lingkungan sekitar, maka kata tersebut menjadi lebih kuat. Menjadi kata yang terdengar aneh dan sangat tidak nyaman untuk didengar. Teenagers use taboo words to sound cool and verbal arguments authority. Jadi, anak remaja menggunakan kata ini agar terlihat cool atau keren dan agar terlihat kasar terhadap otoritas. Some people use taboo words in heated arguments. Beberapa orang menggunakan kata tabu dalam perdebatan sengit. And the last, men sometimes use taboo words to bond with other men. Kebanyakan laki-laki menggunakan kata tabu agar memiliki ikatan dengan pria lain. Seperti halnya saat seseorang memanggil seorang laki-laki lainnya menggunakan kata-kata yang kasar. Okay, the last I say, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ummu Solehatul Mukarramah. I'm the last speaker from group 4. Now I will explain to you about euphemism. What is euphemism? Euphemism is polite language or figure of speech used in place of word or phrase that otherwise might be considered unpleasant or hurtful. Euphemism adalah bahasa atau kiasan yang sopan, kemudian digunakan sebagai pengganti kata atau frase yang dianggap tidak menyenangkan atau menyakitkan. Euphemism, kenapa harus menggunakan euphemism? Euphemism digunakan dengan dua kebutuhan. Yang pertama, we use euphemism in order to make harsh reality and heard less harsh and depressing. Euphemism digunakan agar kata yang memiliki konotasi yang keras menjadi jauh lebih halus. Dan yang kedua, we often use euphemism while talking about sensitive topics such as death, love body process, anything we might not want to speak of directly. Euphemism digunakan juga dipakai dalam topik pembahasan yang sensitif, tentang kematian, love body process, atau kata yang tidak ingin kita ucapkan secara langsung. Contohnya, some other common word example. Contoh yang pertama yaitu should, become should, is word we say when we are angry or frustrated and is not really offensive. Di sini should become should menjadi should. Should kata kita bisa mengucapkan ketika kita sedang marah. Should
become should. Jadi dari kata should menjadi should. Kita bisa mengungkapkan should itu ketika marah, dan kata should itu lebih sopan daripada kata should. Seperti itu. Contoh yang kedua yaitu fuck become fudge. We always say fudge in front of children. It is more appropriate than fuck word. Jadi fuck menjadi fudge, di mana kata fuck lebih sopan dari kata fuck. Dan kita bisa mengucapkan kata fudge itu di depan anak-anak. Karena kata fudge itu lebih sopan, maka lebih pantas diucapkan. Original euphemism. The last is original euphemism. The first word original word to euphemism. Contohnya seperti Uncle Cat died last year menjadi Uncle Cat passed away last year, di mana kata died menjadi passed away. Contoh yang kedua, I have to trinette menjadi I have to spend a penny, di mana kata urinate menjadi penny. Seperti itu. Contoh yang terakhir, go away menjadi I really need a hit of peace and quiet. Go away di sini menjadi I hit of peace and quiet. Okay, thank you for your attention. The last I say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.